Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi saqana bi'inayatihi wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil ulama'il amilin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الآية. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا الآية. حضرة القرماء والفضلاء سماحة العلماء setejana para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus abdina amul jiaki khadimul majlis ahbana ahbabul mustafa ahbabun nabi sumur tengah ahbabun nabi cari gulenga ke ahbabul mustafa habib segasa ahbabun nabi yang dipimpin oleh al habib Dhafiruddin. Nah, jadi beliau nih kan dari jauh nih kan agak habib jadi abak mancung sebenarnya tapi corak habib dari Sudan. Allahumma salli ala Muhammad. Madar muka ki Dhafiruddin paling lancar umur, sehat walafiat sehingga bisa terus mensyiarkan solawat kepada seluruh para pemuda, para pemudi dekat saja para masyarakat untuk ngajak cinta dek kajing Nabi, arang-sarang solawat dek kajing Nabi Muhammad sehingga majelis ahbabun Nabi menjadi majelis yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita Dhafiruddin sering mendampingi badan kaulah juga hadir ya taufik iman keadiban tempat kecuali malam Jumat karena mungkin rutinan majelis ahbabun Nabi. Nabi sabung rutinan beliau kento selalu aktif hadir di taufik luar biasa. Tepuk tangan untuk kita Dhafiruddin. Nah, jadi beliau kento semangat hadir ke taufik iman keadiban tempat pasti hadir. Jadi paling terus kuat, semangat, sehat karena jemunnya cocok. Jemun cocok. Jadi beliau kata ketika peleman dari pengasihan dari majelis at-taufik atau ahbabun Nabi ini langsung aja jemu. Karena sudah ditunggu oleh permaisurinya. Allahumma salli ala Muhammad. Juga siap cina amul jaki para kiai, para alim ulama. Wabil khusus abdina amul jiaki Kiai Haji Jais Nuruddin, Kiai Haji Bulqini, Ustadz Sin Haji, juga Ustadz Muki Aji, sarang juga sahibul hajah pada malam hari ini Ustadz Khalil sekeluarga melamuka kalaban barakan salawat paringi barokah jember kawadiinah fid dunya wal akhirah. Juga sebatan kaula amul jiaki setejenah para jamaah ahbabun Nabi. Orang-orang si cintai kecing Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin, para hadirat seabdina amul jiaki dan gula sarang sampian panega untuk cinta dek kecing Nabi nika gempang. Gini pengki. Sekabina orang nika bisa mengaku ben gempang untuk cinta dek kecing Nabi. Cuma serepot seberek katipana pacarana abek keto bisa cintai eka senengi sareng kacing Nabi. Lalu eka semelarat, nika sesulit. Makanya
acara yang malam are mangken merupakan maulid Nabi Muhammad. Ini merupakan pembuktian buktena sahibul hajah, buktena tengguna sarang panjenengan celakar abe nika ongku-ongku estoh de kacing Nabi Muhammad. Kalau ben mabede moloten nika butuh biaya, nika butuh tenaga. Panjenengan hadir ke ahbabun Nabi, kita juga butuh tenaga, luang bensin apa boleh sahibul hajah. Ki usaha tanah, ki usaha nyambeli sape. Nyambeli sape ki. Ora tak nyambeli sape ora. Ki pak karo nyambeli lele karo. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki bentuk pengorbanan sahibul hajah, pengorbanan panjenengan saben-saben malam Jumat hadir de ka ahbabun Nabi. Niki merupakan bukti cek lakarten gula sareng panjenengan panika ongko-ongko estoh de kacing Nabi Muhammad. Termasuk membeda molodan debun kacing Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa-sapa orang sing ngegungaki bulan kelahiran sengkok, bulan molot, kalau ben mabeda molodan maka debun kacing Nabi engkau pagi hari kiamat bakal abri syafaat ke orang gila. Meskipun para alim ulama ada buah hadis ini merupakan hadis yang tidak jelas sanadnya, tapi Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis sahih. Si artena pasara orang si amul jaki bulan kelahiran kajeng Nabi. Meskipun paman benih bulan molot, luar bulan molot tapi niat ngekungaki kajeng Nabi Muhammad, maka jaminan dari kajeng Nabi kentoh abe bekal ngawle syafaat kajeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat sebutan kaula amul jiakih juga kaleb sabtina amul jiakih segenap para tokoh-tokoh masyarakat wabil khusus Bapak Kepala Desa Plengan Lao ini. Kampung napa nikah? Desa Ngapangah. Gula takerjat ajiling tolesan ngapangah bersolawat. Ya gula tahula angangah bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapangah bersolawat. Napa artinya ngapangah nih? Ngapangah nggih kula. Ya gula tahula angangah bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat sebutan kaula amul jiakih. Kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki karena nikah tema maulid maka berkaitan kalaban maulid. Debuna kajing Nabi Muhammad sapa-sapa orang sesaben-saben arena mata salawat sebu kalih de kajing Nabi Muhammad maka lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah tak mateh kecuali orang semacam salawat sebu kali kila panika sebelum mateh bi kacing Nabi lampun pateng tempat kenengenah romanah paki ilmu sargana Allah. Artinya dan guna sarang panjenengan cokop kalau ben modal saareh mata sebu salawat maka abe insyaallah ejamin bakal mateh kalau ben kabadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat sebutan kaula amul jiaki. Karena memang selawat mereka sangat santak barokana. Sangat santak barokana sampai tebus setong keterangan. Saking santan barokana selawat nih kah. Bisa ngobe takdir orang si pertama telaka bisa teti orang si pecer. Bisa ya. Bahkan selawat ini tebus setong keterangan ya tulu umrohu orang si masa tak maca salawat de kecing Nabi bekane palanceng umrah. Bisa ge padahal sebenarnya Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mun kadung depak kabektuna mate pakun mate. Bisa tunda. Sebenarnya Allah ilmu ayat selain yamhullahu ma yasa wa yasbit wa indahu ummul kitab. Allah nikah mampu ben berhak ketika ngoba setong takdir manusia dari coba teti orang se bagus dari telaka teti orang se baca sakapina kasokan Allah subhanahu wa ta'ala ketika abe nikah etoles teti orang-orang se telaka takdir abe umpamana maka insyaallah kalau ben barakana salawat santak salawat senang hadir ke majlis salawat maka insyaallah abe bekat etoles teti orang-orang se baca
Amin ya rabbal amin. Situng are para bapak, para ibu Nabi Khidir nika adhabu. Dhabunah Nabi Khidir, sa'altu ila jami'il anbiya kaifa yakunul abdu minal atqiya, kaifa yakunul abdu minas su'ada wa qad sabaku annahu minal asqiya. Dhabun Nabi Khidir situng are engko atanya do kasakapina para nabina Allah. De remacarana oh situng orang nikah sepertama bi Allah etoles bekal detik orang si celaka bisa yoba detik orang si pecerah. Walam yajib ahadun minhum, ternyata dari para nabi ada sebengal ajawab karena panika mutlak murni takdir nikah pasti nikah kasokana Allah subhanahu. Pas adabu Nabi Khidir wa sa'altu ilan nabiyina Muhammad, ben ku atanya dek kacing Nabi Muhammad faqala, maka adabu kacing Nabi Muhammad wa dzalika bi iksari sholati alayya, maka orang gila bisa yoba takdir dari coba ka bagus tebun kacing Nabi cara nakalaben mabanyak maca selawat dek ka sengkok tebun kacing Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya para bapak, para ibu banyak cerita-cerita sedang lagi cek lakar solawat panika santak barokana. Bade situng areng panika, situng are panika bade orang panika atawaf Baitullah. Orang ini ketika atawaf Baitullah pas ngetela bade nak kana nguda nika atawaf nika maca salawat terus tak ambu sekali. Padahal ketika atawaf nika bade bacaan khusus. Minimal ketika atawaf nika maca subhanallah. Alang-alang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah petong kali ketika umrah atau ketika haji. Lebih nak kana ngudeni tak maca subhanallah sebaca ni salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala terus akhirnya seorang panika penasaran atanya kena nguduh gila sampai ni ke tawaf pipah tak maca subhanallah mi maca salawat melolo sambian dia. Baca subhanallah pabanyak cek kalau hul salawat meloloh pas ngocak akan angoda gila dek orang gila pak nika gula apa mi ketika atawaf nika maca salawat meloloh nika beda cerita tanah para apa cerita tanah gula panikah nak akan angoda seberangkat dari Yaman nika semak ben Arab ben Saudi tetangga pada ben Indonesia ben Malaysia semak dadi lambok nika jamaah haji dari Yaman nika ajalun sokoh dek ke Mekah nika ngocak anak-anak ngudu gula panika asli Yaman berangkat entar ka Baitullah abareng ben reng lake beten reng sepolake beten gaula ketika gula ajalan dari Yaman menuju dek ke Mekah sareng reng lake reng sepolake beten gaula tengah jalan reng sepolake beten gaula pas wafat mateh dalam keadaan muwana parika peteng celeng tandeh cek nakar orang parika banyak dosa takok senang-senang udah gila gula takok gula ko boter gula bingung karena jalan ini tepat ada orang sekali akhirnya bi gula panika sabak kita beban kaabungkaan gula pas tedung istirahat beban kaabungkaan panika sarang mayiter yang sepolake beten kau le sabak bi beten kau gula istirahat payah tangit ketika tedung ilmu mempeh dan gula rasa nata pangki pas trek bodoh orang laki gonteng pote muana tera pas nyantur ke gula ben karing sepola ke beten kaula semate pas dateng pas sena reng laki gonteng nika ngusap dek kamu nareng laki beten kaula sepertama nareng sepola ke beten kaula pada kamu wana petang kapan yo sabi orang si genteng pas obo terak sekali ngade gula tanya anak-anak udah gila kareng genteng gila sera sampean pas ngucak si genteng gila engkau orang Muhammad engkau datang setia de kareng sepola ke nemben karena apa reng sepola ke nemben jadi orang seraja susah tapi meskipun banyak susah tak lepah untuk selawat de kasih kok ketika odi alam dunia. Maka engkau setia datang garing sepola ke nembet untuk abri syafaat pertolongan. Sehingga kalau benrabu na kacing Nabi abri pertolongan, akhirnya sakapina tulisan garing sepola ke gila panik sepora sarang Allah.
Mangkana anak-anak ngude gila, mangkana ngude tak ambu sekali salawat. Kenapa? Karena sangat santak barokana, sangat santak gajarna orang-orang yang mau salawat dek kacing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ben-beni cuma untuk orang odi melolo pak. Sampian dia mau salawat ikirim ke bengi sepon siapun atigan umur, orang sepon laki atau bengi sepon ini kan santak gajarna. Lambekan beri teretah Imam Hasan Al Basri. Eda tengereng bini bu sepo acabis ke Imam Hasan kalaban kabadaan nangis. Ya Imam Hasan, gulaan di anak bini ki ibu rumah teh, gulaan mempeh anak bini beten kau leki ento ilmu kau pure seksa sarang malaikat. Gula kau beter, susah, kepikiran, tak ngidetedung, kasipan apa ki ento? Ada bu Imam Hasan cek kau beter bu empen lapaleman saos mon, cek kepikiran, tegel deki gula senyum ada ke Allah. Waktu malam Imam Hasan nikah bermunajat doa ke Allah nyona kisah porah ke anak bini semati beri apa nih ketika perpan ibadah ketika perpan tahajud perpan tasbih adzikir pas Imam Hasan nikah tangi asaren ilmu mempena Imam Hasan nikah rasana tapangki ben orang bini sikit burmate gila ternyata ilmu kopur kabadeunah kalaban kabadeun sae ngucak si Imam Hasan gila Bing, gelak pagi embun entar kasingko. Encan beda firasat mbak anjeria ilmu kopur eseksa. Mi setiap ben pernah jember nyaman tempat ada erem cerita tanah. Pas ngucak sering bini gila ya Imam Hasan bener leres penapas ada buah kibi embu beten kaula. Nalika na beten kaula ki ibur kopur tenggula biar bi malaikat karena lagi tusah. Tapi beri nikah beri nak anak muda lebet ia tas sekopuran beten kau lego. Ketepaan gula nikah ekopur esetong makam sekama ilmu makam nikah beri sabicek makam. Sakapina perpan esek sesarang malaikat ilmu kopur. Mepah de remah beri nak anak muda lebet ia tas sekopuran panikah termasuk kopur beten kau lah mata salawat cuma sekalian dek kacing Nabi Muhammad cuma sekalian. Karena ben barokana salawat si sekalian panikah maka tenggulat susah Nabi Allah saborah. Bahkan saya sebituk makam panikah saya perpan eseksa panikah saya pemakaman panikah kalau ben barokana sedang salawat saya betul bina kena selebat tengah makam gila panikah sakapina orang si eseksa panikah saborah sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cak kau bater. Maka ada ruginah orang seistiqomah intar ke majelis salawat. Ada ruginah orang sebanyak mata salawat dek kacing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ke perantara salah situng cara malai abe ni ke bisa kenal sareng kacing Nabi, bisa cintai sareng kacing Nabi Muhammad. Apa-apa karena Allah ni kan ngutus malaikat, situng malaikat, setugas malaikat mereka khusus tugas ni kan untuk madepak salam bersalawat beten kau udah kacing Nabi Muhammad. Sampai mereka mau salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah ketika salawat mucih dek kacing Nabi. Nika benda malaikat sayutus sareng Allah untuk mendapat salam sampean dek kacing Nabi Muhammad. Sesaing ke abe nika pakun kenal sareng kacing Nabi. Para bersampian bagian lakian sedang udah umpamana. Tero kasih tungreng bini, praben si tungreng bini. Maka caranya adalah sampai nikah harus memperkenalkan diri dulu. Minimal lebet orang sepone sebini, kancan sebini, paham murah-murah masuk ke sebini siapa ya kok agak gendruwo itu. Kenal tak kenal langsung minta kok itu. Kan tak kerjet bagian orang bini, engki dah bengki. Tak kerjet. Harus ada perkenalan. Makanya dalam Islam ini ada yang namanya ta'aruf. Perkenalan geluh. Oleh untuk tapangki. Laki bini male napanya mana tak kas tak ibudi. Begitupun ketika abe nikah, ketika abe nikah toro kenal kacing Nabi maka harus sering nyebut asmana kacing Nabi. Karena setiap kali abe nyebut asmana kacing Nabi, makanya mana abe ketok dihadirkan. Ia toraki adaan kacing Nabi. Oh panikah, kedo Firuddin mau salawat ya Rasulullah dekat panjenengan, ngolok salam dekat panjenengan. Akhirnya benar sebut seorang malaikat kedo Firuddin. Akhirnya kata Nabi pasti kenal dekah si Asmanah kedo Firuddin. Kemudian juga ketika abah nikah nyebut Asmanah kacing Nabi Allah nurok bunga pak.
pada bersampian, contohnya sampian andi anak laki atau bini, kemudian pas anak sampian ini ke ialem bi tetanggana sampian, pinter anan ben, cerdas anan ben, alim sampian ini sebagai ring sepo bunga tak bunga, seneng tak seneng. Abe nikah pasti seneng ketika orang si cintai bi abe nikah ialem bi orang lain. Begitupun ketika abe nikah ngalem dek kacing Nabi, maka Allah pasti bunga karena kacing Nabi termasuk makhluk si paling dicintai sareng Allah Subhanahu wa taala. Pada ben ketika abe andi anak ialem bi orang lain bunga abe. Pada ben ketika abe ngalem kacing Nabi Allah bunga karena kacing Nabi termasuk kekasihnya Allah. Ya alam ya Habibullah, ya Nurullah, ya Mustafa, bunga. Le bunga na Allah gila nikah ngibah rahmat, ngibah keberkatan, ngibah kecemburan odik dekatan gua sareng panjenengan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya man ka man tempat makin orang amulot kene bengki. Amulot sakabeh nang kise mampu nyambeli sapeh, nyambeli sapeh. Cetak mampu ke nyambeli embi tak mampu nyambeli ajam tak mampu nyambeli joko lele samampun apa tak harus mewah, tak harus raja, tergantung dari kemampuan si paling penting de remacara. Nah abe nikah niat untuk ngekungaki kelahiran kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak paten gula sareng sampian pada kami usah memperingati, usah membedemolotan banyak alasna pak. Saya pertama karena memang bedena aba itunya nikah karena kacing Nabi Muhammad. Tabuna Allah laula Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Nabi Adam ketika pertama kali ciptaaki sareng Allah, Nabi Adam mau ngak salerana cetaka ke arsa Allah. Estin ars nikah atau alas Allah wa Muhammad. Adabu Nabi Adam ketika Nabi Adam nikah ada erwa buaan selarang sareng Allah ilmu sarkah senyamana buah kholdi. Tabun Habib beribarin ketapang nikah buah kholdi nikah untuk lakian panikah pakun bedah toron dek anak poton Nabi Adam. Wa buan kholdi seter sareng Nabi Adam ilmu swarga. Lakian bisa sampean olatih nikah buah kholdi nikah cepon beri kerungan niki lah. Setual mentol nikah nikah cepon buah kholdi. Kapilakian ni kebeda, mun bini ancek pun buah kholdi nak keker kadeda. Mi ontong tak keker kata ot. Allahumma salli ala Muhammad. Ni ke buah kholdi. Oning buah kholdi pak. Kika asas lo kepecel bi sampean karo. Boleh buna laki anri ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika Nabi Adam ada buah kholdi toron yusir ke bumi sareng Allah, pas Nabi Adam ni kenyoon sapora de ke Allah lebat perantara kacing Nabi Muhammad. Ya Allah, ini astaghfiru ilaika bi Muhammadin. Ya Allah, abdina nyoon sapora Gusti karena abdina apun ngelakoni kesalahan lebat barokana kacing Nabi. Takarejut Allah. Adam, ini mah beentau tang makhluk senyamana Muhammad cabin kok kita ciptaake. Ada bu Allah Gusti nalikana abdi dia mau ngak cetak ke ars setin ars kita atoles Allah wa Muhammad atoles asmana ajunan santing ben asmana Muhammad maka tak mungkin ajunan nyanting asmana ajunan bareng kala ben asmana makhluk kecuali makhluk gila termasuk makhluk si paling dicintai sareng panjenengan. Ada bu Allah bala ya Adam iya ya Adam laula Muhammadan ma khalaqtuka mun benih karena Muhammad engkau tak kerja taki emban Adam berarti muncul lahiratan gula sareng panjenengan lebat Nabi Adam pertama kali saya ciptaki sareng Allah nih Nabi Adam ciptaki dari enor kacing Nabi Muhammad mun benih karena kacing Nabi mereka Nabi Adam tidak akan ada otomatis abah juga tak kira bedah dalam dunia. Maka ini merupakan rasa syukur abe dek ke Allah karena abe ini ke epatiti manusia makhluk sepaling sempurna lebat perantara kacing Nabi Muhammad epatiti umat sepaling mulja lebat perantara kacing Nabi Muhammad mun benih karena kacing Nabi maka abe tak kira titi makhluk sepaling mulja tak kira titi umat sepaling mulja gini bengki umat Nabi lambe ni ke pak
Mun ika lampin nika beuni najis kotoran nika tak cukup dibersihkan leubeun aing Pak. Tapi usaha care usaha buang ke lampin gila. Bida syariat bida hukum. Tapi untuk umat Kanjeng Nabi sareng Allah nika iparingan ipagempang mun kelampin abe nika ipare kotoran tamicing najis tokop ibersihkan leubeun aing. Ibersihkan leubeun aing. Ipagempang untuk umat Kanjeng Nabi nika sakabin kabenyan umur umat Kanjeng Nabi nika pande antara sebitek sampai 70 tahun niki na bengki. Mun umat Nabi lambe nika jeung lanceung umur awak. Umat Nabi Nuh nika sampai 600 tahun kurang lebih nika umur lancung. Tapi untuk umat Kanjeng Nabi meskipun umur pande ngelakoni situng dua kebagusan genjeurnah pada ben ngelakoni ebuan kebagusan. Ikal teka lagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Contohna julusuka fi majlisil ilmi khairun min salati alf rakaatin. Tujuan sampean ilmu situng pengajian belum are mangken nikah lebih bagus etebeng apa jeung sunat 1000 rakaat. Debuna Kanjeng Nabi dalam ayat selain man shalla salatal jamaah wa yahduru majlisal ilmi. Siapa-siapa orang siapa jeung berjamaah lemak bektoh atau mungkin isya berjamaah pas mangkat entar ka babun Nabi. Wa yasma'u kalam Allah berngedingaki debuna Allah lebat para alim ulama. Ngidingaki debu-debu dari para alim ulama wa ya'malu bihi bernamalaki ilmu sekole dari para alim ulama maka sampean bi Allah bakal beri 6 hadiah. Kita rasakina. Allahumma shalli ala Muhammad. Bakal beri 6 hadiah. Cukup apa yang berjemaah entar kahbabun Nabi mireng debuna para ulama pengajian panika pas amalaki bi sampean maka sampean bekal oleh 6 perkara. Yang pertama bi Allah bekal paring rizkun halalun rezeki halal. Amin kok teh. Jangan tok teh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama bekal paring rezeki halal. Nomor 2 ayarfa'alahu adabal qabri eciwaki dili siksa kubur. Nomor 3 ayyutiyahu kitabuhu biyaminihi. Lu kita mari teh. Kita terjemah lah amin nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Manturan mati ya. Kada sebengal ngocak aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 3 orang siapa yang berjamaah pas seneng ke pengajian pas ngamalaki ilmu sekolah diri pengajian pagi hari kiamat bakal neremah buku catatan amal ketika diucunya kalau bentangan sekanan artinya lebih banyak amal bagus bakal jadi orang si ahli surga. Nomor 4 wa yamurru ala siratikal burkil khatib bakal lebet eteteh geledek siratul mustaqim. Sedebun para alim ulama tete panikah jembatan panikah lebih tepes ete beng ales lebih tajam ete beng silet sakapir manusia bakal lebat di tempat panikah ben banyak segeger dari tete panikah langsung masuk dekat neraka Allah. Tapi khusus ke orang-orang yang senang berjamaah, senang ke ahbabun Nabi, senang ke sholawatan, pas ngamalaki ilmu seekole maka orang gila bakal lebat etete panikah kalau ben cepat pada benumpak buruk lebih santai daripada pesawat langsung depak dekat surga Allah. Amin Allahumma. Secara akal Pak abe tak kira bisa lebat etete panika saking teh pesah. Tapi kalau ben amal ibadah abe kalau bersolawat abe insyaallah abe bakal selamat lebat etete panika bahkan bisa cepat depak langsung masuk dekat surga Allah. Amin Allahumma. Nomor 5 ayah syura ma'al anbiya pagi hari kiamat bakal along polong sareng para nabi. Seneng tak seneng? Hari kiamat ketika kabodohan nika panas. Nah kok nika orang si seneng sholawat, seneng ke pengajian, seneng berjamaah nika pakai beribun ada areng sareng para nabi lah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Tak cukup panikah debuna Kanjeng Nabi
wa bana lahu baitan fil jannah paki ilmu sarkeh bekal bangunaki Roma seka di masaking rajin Roma kile panika fihi arba'una baban andi pak polo labeng raja tak raja pak polo labeng pak bingung di Mesir le beteriego saking rajana nek ai beki de ka orang seneng berjemaah berseneng intara ka ahbabun nabi seneng intara ka pangaji Allahumma shalli ala Muhammad gampang tak gampang masuk surga gampang tak gampang gampang untuk umat kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ngereng dan gula sareng panjenengan pak istiqomah untuk hadir di majelis ahbabun nabi ngerek arang sarang pas semangat karena dengan saya ganti panikah pagi sebekal matera deka kuburnya dan gula sarang panjenengan karena saya ganti panikah pagi sebekal selamat dan gula sarang panjenengan selamat dari siksa kubur selamat dari pagi siksa hari kiamat berselamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya rabbal maka bekta pak ahbabun nabi ini bekta kecompon cek cuma beri kantai majlis tok abak ni santak salawat tapi punten bekta kecompon nikah ahbabun nabi salawat ini bekta pas santak salawat pak khusuk salawat makanya debun Syekh Soleh dari Yaman nikah ada buaki abak ini montor andi anak soleh soleha usaha terakate japa korogun naga baya pamareh itu terapat mareh benih agak jadi ya teh usaha terakhir teh Allahumma sholli ala Muhammad contohna ketika sampian ke bagian binian bu ibu ki andi anak baji mulai ki kene ini kalau ampun aja nih pakenal ke Rasulullah baca salawat ketika ngemben baca assalamu alaika uning air seneng karena kenapa debun Imam Ghazali ini kebeji ini terpadeban kaca tergantung pada kaca ini ke abah ini ke ajeling ke kaca apa sepadeng ke kaca gini kah sampean si asli padeban beji ini kenapa saya ajeling ini ke saya apal kenapa saya keding ini ke saya enggak makanya debun saya soleh sih penting nih kebagian binian juga neraka teh kayak gini ketika ngempon bejaki solawat ini ke masuk keding binakan nak beji ke sama nancep ke hati ke sama bahkan debun Syekh Soleh ketika nyosoh nih gitu mun bisa nikah kelakoni sunnah kajing Nabi Muhammad dari macarana nyosok kada ben sosok kanan lambe kajing Nabi ketika nyosok kasih ti Halimatus Sa'diyah tak kasokan mun tak nyosok kada ben kanan pak sareng Siti Halimah kajing Nabi ini ke pertama nyosok kada ben kiri tak kasokan kajing Nabi tak kasokan akhirnya eoba sareng Siti Halimah sebab kasosok kanan pak kasokan ini menunjukkan kajing Nabi ini keseneng tayamun seneng maka ada bareng-bareng seka kanan ngakui kelampi pak ada tangan seka ngakui sandal pak ada tangan seka seneng bareng-bareng sekanan lho jadi ini kelakoh nih sunnah kajing Nabi meskipun ringan enteng nih kelakoh usaha aki mun nyosoh baji ini kah niat taberukan dek kajing Nabi nyosoh kalaban sekanan manfaatannya bagian binian sekiri untuk kenapa kiai jawab untuk laki nah apa iya batik sona lagi nih Allahumma sholli ala Muhammad yang ini pak laki nyosok ya pak oh engki pak ngocak ki bro engki ke tujuan ben pejin ke Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Maka insya Allah ketika kacing Nabi ini keebek tadi kecopoan sampian seneng mata salawat maka barokah pak barokah tebuna situng keterangan Roma nikah mun orang-orang si berilmu Roma situng Roma nikah orang si ahli Quran ahli zikir seneng salawat maka Roma kele celing sareng para malaikat di atas langit ini ketera pak benih dari bangunan benih dari raja kene Roma kele punten tak pengaruh nikah meskipun raja tapi pun esena orang sahli maksiat Roma kele bakal peteng benjauh dari barokah tapi sebaliknya pun Roma kele meskipun sederhana tapi orang si berilmu Roma kele orang senang salawat senang zikir ahli ibadah senang Quran maka debun kajeng Nabi Roma kele terak pak pada ben
rembulan pada ben ketika abek nikah jeling bulan jeling di atas langit sareng malaikat Allah nikah terak luar biasa. Artinya apa? Compok film menjadi compok yang baro. Allahumma sholli ala Muhammad. Melarmu ke abek sareng Allah tetakin orang-orang si ahli salawat, si ahli zikir, si ahli Quran, si ahli ilmu. Sehingga abah ni kita orang-orang si ahli pangkat semulja jujun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya Pak, meskipun sampai ni kesibu agak napa saos sempat akih untuk entar ke salawatan ahbabun nabi manika. Tebun situng para alim ulama ada buaki sanakal-nakala abah, sakotor-kotor abah nika. Cuk sampai kebagusan baik kepi tina akiampon. Minimal muntak bisa ngelakoni kapi bede pereng bede kelakuan ibadah seistiqomah kelakon bi ambe. Anapa? Karena ketika abe ni kita gelem beres Pak, tak gelem atau berpakul seneng maksiat tapi bede hal bede kelakuan seistiqomah kelakon bi ambe, pada akhirnya akhir abe sareng Allah bekal buka atina pasti orang-orang si abe atau bede ke Allah. Lambe bede cerita bede situng kiai bersantren entar ajolen tengah ajolen paling babi maleng ini kebanyak Pak beri 5 orang pas beri ketuan ini ketujuh ilmu mobil akhirnya pas ngambek si maleng gila dia kaki gila yuk demar ya engkau entar ajolen dan kapan ngane ayo dia mau pesen behingkoi engkau pesen di seguni ki yang kau nyebinase panggil ketuan ya Pak ketuan maleng panggil panggil pas tanya kibi kayak gila ya ketua Pak ketua maleng engkau adik nase ya berkat deh lekakan nih pah ngocak si ketua maleng gila enjak engkau apa saya boh terkercut kayak gila dia jadi maleng kayak apa saya mi bisa pah ngocak si ketua maleng gila engkau kayak meskipun ki ngicok ama lengi tapi engkau istiqomah apa sah Senin Kemis itu dua remo reng mi bahan nih. Oleh setahun 2 tahun si kiai panika entar ke Mekah, entar haji pas adua ya dengan Ka'bah. Ketika adua kiai panika pas ngatela sedin kiai panika berorang si awat-awat nangis. Oh ya Allah. Atole kiai gila kapan atole ternyata pas tepak ke ketuan maling gila. Mi depak ke Ka'bah ketuan maling dia. Deureum mah ceritane. Siapa serang kiai? Heh, mi sampean teh. Atau bet sampean kiai. Pah ngucak ketua maling gila engki kiai kalau ben barokana apa sah Senin Kemis gula meskipun amal lagi kiai ting tak peke untuk apa sakit beda saya tak peke kalau kau beten kau lah kalau ben barokana ibadah gila panika akhir gula buka atas sareng Allah gula atau bet pas ibadah kalau ben ongguan gula usaha bisnis pas maju barokah pas paling hidup Pak di Mekah Madinah saya ngajak tinggal lagi makanya dari Bun Habib Omar abe nikah mun napanya mana tak gelem loros cek putus asa la takjis anit taubah cek sampai putus asa untuk terus taubat mi pola taubat pertama teh terima taubat nomor 2 terima sareng al taubat nomor 2 teh terima mi pola taubat nomor 3 terima sareng Allah terus taubat terus cek bu ambu agak sampean nikah mungkin abe ini kan pasti kalau kau ditusah saben arena kini bengki le ahbabun nabi ini kan Pak tempat untuk menyuciaki abe Pak dari sakabina tusah penyakit ateh kotoran ateh bareng-bareng saya tak tepak tegala kau tak tepak insyaallah mun sampai ke istiqomah hadir ke majlis salawat ahbabun nabi bit abit tengkala kon abe bekal aubah geni seguni untuk jadi orang yang lebih bagus amin Allahumma juga niatin nerakati anak potoh nerakati abe ini kan mau tak adikir sekali ke Allah celok Pak si barokah ini bengki celok si barokah maka tempat agak nik ini saya mustajab tempat agak nik ini saya jadi sebab torna barokah ben rahmat dari Allah Subhanahu wa taala makanya ketika salawat ini Pak khusuk kerta kaki napa persona sambian ya Allah jenenge on anak soleh-solehah jenenge on anak se atau kareng sepo dua si ahli ilmu ya Allah tinyon berjeki sebarokah karta kaki Debun Habib Umar bin Hafid majlis salawat merupakan majlis yang paling mustajab jun Allah Subhanahu wa taala maka ngereng tenggul syarat panjenengan satujana tetap pak istiqomah tetap pas semangat
Maka insyaallah lebet perantara ahbabun nabi insyaallah abe bekal depak de kasoreheuna Allah. Lebet barokana ahbabun nabi maka abe insyaallah bekal kenal sareng kacing Nabi Muhammad. Lebet barokana ahbabun nabi maka abe paki are kiamat oleh syafaat dari kacing Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat saabdina amul jaki ketul ampun para asat cemah. Jadi karena cukup sekali dinto melarmuke papan apa sih pada pak dinto jadi ilmu se manfaat, ilmu se barakah fi diri wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ngereng akhiri papangkian bal are makin kalaban arang sareng doa ka Allah Subhanahu wa taala. Di tuan rumah nyon tawajjuh kini kak suara lampon sabung ge. Jadi apun batok teti ngereng doa biasa saos lagi. Sepenting niataki abe nikah hadir ke majelis taklim ahbabun nabi panikah niataki untuk masemak de kacing nabi, niataki untuk nyareh ridhona Allah benarap syafaat kacing Nabi Muhammad. Sekesakapina abe titi orang-orang saya barokah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar. Kaffir 'anna dhunub wal awzar ya Allah ya Allah. Allahumma bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin ya Allah. Allahumma qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya Allah. Hanjatan fi nafsi rafaqdiha ya kharakadi ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana ma nahnu fihi min safarina wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarrib 'alaina al-masafat wa sallimna min al-'ilali wal afat wa la taj'al jud akbar hamina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina marhamuna bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. اللهم بارك لنا في علمنا وفي عمرنا وفي عبادتنا وباركنا في أرزاقنا وفي دنيانا وأخرانا يا الله وذرياتنا يا الله. اللهم اجعل خير كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله آمنا. اللهم هون عنا في سكرة الموت. اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فرادس الجنان خالدين من رزقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين يا ربي. واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجونا يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muka-muka terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekadin toh pamator dari batan kaula korang berlebih maka parah sebanyak wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.